পান্দানি সভাপতি আইপিএতে করবুক ডিভিশন কমিটিनि বরমগানাंसिनि প্রেসিডেন্ট আতা বগিরদ রিয়াং বনো বেলাইতেনা হামবাইয়া ফরু তে হামবাইয়া ফান্নাই সিনিয়র মঞ্চও দंगो आईडब्लिउएफटिनि बरमगानांजों सिनि जेनारेल सेक्रेटारि कुशान्ति रियां यूथ आईपीएफटिनि सेंट्रल कमिटिनि जेनारेल सेक्रेटारि माइनर सिंह जमातिया यूथ आईपीएफटि सेंट्रल कमिटिनि एडवाइजरनि चेयरमैन बरमगाना मानिक त्रिपुरा तै दंगो सिनि आईपीएफटिनि कैंडिडेट 25 नतुन बाजार मालबासा केंद्रनि बेलाय सिनि दावफानि आंगै बेलाय सामं दांक्रा ते सिक्ला सेंक्रा ते ब्रालेनि जबाबो करबुगाम जायनि आंगै बिनि बेलायखौनो अबदान दंगो आईपीएफनि तिब्रालेन सान्तानिबो जतनो लगे साख्लायै तुइदुलै सामं दाङै दंनाय दिनै अदरक नुखना और करबुगो श्री आरडी ब्लकनि ब बीएससी वाइस चेयरमैन बिनि पिरियड ब जत मानसा जरातियै ब्लकनि हयते जत सामं दांनानै जत मानसा अल्प बयस बिनि ओ सिग्ला जीवन सिग्ला बयस तिनिबो जातिनि सामं दांनानै बागै जतनो बबाक साख्लायै तुइदुलै दाङै दंमानि बिसिंगो नरक बरक बना आशीर्वादनि बिसिं दै ख्लायै नरक तिनि लोकथम पान्दावो वातैनि जरावो फुंनि सिमि आं सयतावनो क्वातानि अखरो थांकासिनि यां रैसबालि आरो बहायनो वादै गोबांमा तारपरे फुनो हाजार हाजार बरक रैसबालियावबो लोकथम पान्दा ते रेली प्रोग्राम खालायै अरदाव भाइसक बायजा आसो वादै बिसिंगो फनो नरक सिनि अ लोकथम पान्दा ते सिनि कैंडिडेट ना कप्लाई खायनो बागै जेसे वादै कतर नगबार कतर ते आदार्स पॉलिटिकल पार्टी जेसे केबेक फनो नरक तिनिनि अ पान्दानि बिसिंतिनि परिष्कार और करबुक हायकाबासिनि 25 नतुन बाजार मालबासा एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी 12 तारिख जतनिस्लै गोबां मार्जिंग जों आईपीएफनि दा भरक सिम्बल जों भोट होनाय 17 तारिख हायनो ईवीएम मेसिन काउंटिंग बिसिं पियो जों कप्लायनि सार्टिफिकेट जों दिख्लाय दबनानै बागै नरक जत तिनि गामि आम तिनि फाइने रखनो आं आईपीएफनि बखाक्तियै आंनि नुखुंनि बखाक्तियै देसिनि कैंडिडेटनि बखाक्तियै ख्लायै आं नरकनो जतनो चबानि सिबाया फर तायरो आम साइनि सिनि जरा लोको तंनाय लोको सममारि लोकोनि आशीर्वाद बेलायखना दाबुकनि जरावो अ बर्तमान राजनीतिक परिस्थिति आं विश्वास खालायो सिनि करबुक हायकाबा 25 नतुन बाजार मालबासा चाइटा पार्टीनि बिसिङै मेजर कन्टेस्ट काइसांका आईपीएफटि तिप्रामथा बीजेपी सीपीआईएम नि भोट 2021 नि एडीसी इलेक्शन मकलनि मुख देखिख्लायै पब्लिकनि भोट सानै आईपीएफटि नि भोट सग्लाय लाखा बीजेपी नि भोट सग्लाय लाखा सीपीआईएम तामो खलायग्या आईपीएफटि बीजेपी न कासुनानि बागै ब्लाइंड सपोर्ट दिखा आदर सिम्बल भोट दिलायखा 5 बছর ताबुकनि जराव तामनुखा सीपीआईएम ताबुक ते नॉट ए सिंगल वोटर तिप्रामो थाना ते रिलिया अब शुधु 25 नतुन बाजार मालबासा सिमिया 28 टा केंद्रनि बिसिंग 28 टा जागावनो नॉट ए सिंगल सीपीआईएम नि भोट तिप्रामो था ते मालिया इवेन अब 5 বছরের পরে 5 বছরের পরে চিন্তা মনুখা
2021 যে জাগাও ভাষণ দিব মকলনি মুক্তি খিকলাयो 5 বছরনি পরে তিনি যে জাগাও ভাষণ দিব মনैलाय मोसालाय तंथकलायो दुख गरैखा जातिनि बागै कोनो बोखांनांमानि गरैखा जों नुखा मिया खुलियो कयदिनो इलेक्शन कैंपिंग बरंनि लुकुथुम पान्दाव 5-6टा कन्स्टिट्युएन्सि मिलिवै कायसा जागा खलायो 2-3टा डिस्ट्रिक्ट मिलिवै कायसा जागावा खलायो अबहाय राजनीतिक पाब्लिक न ब्लैकमेल खालायनानै सिनि यागो आबनि स्को करे सिनि यागा फानबो करे जों जे जागाव जे कन्स्टिट्युएन्सि आईपीएफटी प्रोग्राम खलायो आ कन्स्टिट्युएन्सि नि बरक सिमिनो तिनि 25 नतुन बाजार मालबासानि भोटार आरो बिसिङा तंनाय रक साबा साबा किसे याक दिसाला अबंखा सिनि 25 नतुन बाजार मालबासानि सिनि भोटार खातानि साबा साबा तंग किसे याक दिसाला तोरे तो अ केन्द्रनि बायरे प्रणब त्रिपुरानो भोट होनानै नांया अबहाय तोरे तो केबो करे बरंनि आरो हुंखाय आ केन्द्रनि कैंडिडेट न बसकांगा बासारिनाय 2-3टा डिस्ट्रिक्टनि बरंनो नाहारे कुथुम रुवै कैंडिडेट नि फेवर खायै पब्लिक न भाषण दुवै खनारिनाय अबहाय आईपीएफ नि फान करे इवेन सारा त्रिपुरावा आईपीएफ नि फ्लैग जे जागावा कायो हरकलायनो खुगै खिदारै रेलायो बरंनि नथलाङै कायरियो आईपीएफ नि शक्ति करे कुना कुनावा तलाङै फ्लैग पुसग्रनानै कुना कुनानि हाकेबा आधा डिस्ट्रिक्टनि बरना तुबुवै हरक गोबां खै फुलुंनानै सिनि क्षमता करे आईपीएफ नि यागा एकटानो मात्र क्षमता दंगो आईपीएफ नि सापोर्टारक प्रेसिडेन्टनोबो डिपेन्ड खालाया शुक्लाचरण नुवातिया कैबिनेट मिनिस्टारनोबो डिपेन्ड खालाया आईपीएफ नि जनरल सेक्रेटारि सपन देबबर्मानोबो डिपेन्ड खालाया आईपीएफ 18 বছর आंदोलन खालाय माने एकटा मानैनि बागैनो एकटा इस्युनि बागैनो एकटा एजेन्डानि बागैनो एकटा भिजननि बागैनो एकटा पॉइन्टनि बागैनो आबो अंखा एडिसिनो तुयै आलादा राज्य त्रिपुरा ल्यान्ड गठन खालायनानै এই ত্রিপুরালিনি শব্দ এই ত্রিপুরালিনি দাবি এই ত্রিপুরালিনি ওয়ার্ডनि পিছনে सिसुं तिने लाखो लाखो त्रिपुरा सातिनि दैवैसा 2021 सम बोल खालायका 2026 ते बोल खालायलिया आ 2026 नि बागै आईपीएफ नि त्रिपुरालिनि दाबि गताबो 28टा सीट नि बिसिंग आईपीएफ नि याग ताबो लरिस काटि जाताको दैबो कौसा एडिसी इलेक्शन केबो एकक संख्या गरिष्ठ खायै एडिसी सरकार गठन खालायमाया कर्ब हाति व शुक्लाचरण नतिया तिनि साइक्लाङै थांगो आईपीएफ तिनि यागल लरिस काटि जा लरिस काट नों जदि चिरा ताक्का खिक्लायखाय आईपीएफ ति इस्कानि दुरी बायनानो त्राम जानाय नों जदि रुइतनि ताक्का खिक्लायखाय आईपीएफ ति इस्कानि 3 बायनानो त्राम जानाय नों जदि जाति नातियै बिभ्रान्त खालायै जातिनि बुंबाय एमपी नामका जातिनि बुंबाय 13टा एमएलए नामका जातिनि बुंबाय 18टा एमडीसी नामका 5 বছরनि পরে निनि एमपी नि सेहेरा बियांक माय थांका निनि 13 जन एमएलए नि सेहेरा बियांक माय थांका निनि ईएम नि सेहेरा बियांक माय थांका निनि 18 जन एमडीसी नि सेहेरा बियांक माय थांका आबनि जवाब आईपीएफ तिरा कोनो दिन आबना माफ खालाया ताको दैबो कौसं सारा त्रिपुरानि त्रिपुरासा कोनो दिन माफ खालाया सारा त्रिपुरानि त्रिपुरासा कोनो दिन माफ खालाया तिनिवा 5 বছর तामनुखा एडीसी ने नगराय तंग थाय गेस्ट हाउस 30 বছরের বাগে রেন রেখা एडीसी 5 বছরের বাগে ক্ষমতা थांगै एडीसी नि
পার্ক না 30 বছরের বাকি রেন রেখা এডিসিও 5 বছরের বাকি ক্ষমতা থাঙ্গৈ এডিসিনি তাবুক যে এই যে মাল্টিপারপাস কমিউনিটি সেন্টার সিনেমা হল তংমানি 25 বছর 30 বছরের বাকি রেন রেখা 5 বছরের বাকি ক্ষমতা থাকমানি দম্বুরনি দুইমা সিনি রাইমা সাইমানি লাইবুমা তঙ্গু এই রাইমা সাইমানি লাইবুমা দম্বুরনি দুইনা পর্যন্ত 25 বছর 30 বছরের বাকি রেন রেখা আবনি বাকি ত্রিপ্রাসা কোনোদিনও বরকন ভোট মানিয়া এই ত্রিপ্রাসারনি ভোট নামই এমএলএ মিনিস্টার অংখা এমডিসি ইএম অংবাইখা এই এমডিসি এই ইএম এই এমএলএ এই মিনিস্টার এই এমপি বরকন তামনি ও 2026 নি এডিসি নির্বাচনে ক্যাম্পিং গবরনি চেহারা তামনি বাকি কই বরন সুকাম ময়দান দিখাইদি এরপরে পাবলিক হাইন ভোট নালে বাকি দিয়ার তঙ্গ যদি বরকন ময়দান দিখলাই মাইয়া পাবলিক রক হাইন বারবার বরকন তেই সুযোগ রুই মালিয়া আপনি বাকি 2021 আইপিএফ বিজেপি এলাইন সম্মানে পাবলিক না ব্ল্যাকমেল খাইয়ে আইপিএফ ফালাই শাখা তীব্রালে না ফালাই রিখা তীব্রালে না ফালাই শাখা আইপিএফ বিজেপি 2018 সরকার ফাইমানি তামা তামা অ্যাচিভমেন্ট এডিসিনা আপগ্রেডেশন খাইয়ে 125তম আইন সংশোধন খাইয়ে তাবংনি 30টা সিটে 50টা খাইনানে 14টা ডিপার্টমেন্ট ন 42টা ডিপার্টমেন্ট খাইনানে বাগৈ রাজ্য সরকারি ক্যাবিনেট আপনা অ্যাপ্রুভ খাইয়ে পার্লামেন্টে অ্যাপ্রুভ খাইয়ে তাবং রাজ্যসভা ওই রহকা রাজ্যসভানে হইতে যেই কোনো সময় অব অঙ্করে ফাইনাই ত্রিপুরা রাজ্যের কোন ব্যক্তি হিমত করিখা এই টিটিসি তিখলাই দুই ফাইদানি বতে কেবে কেবে গই মাইয়া টিটিসি অব এনি টাইম এনি সেকেন্ড অব অঙ্করে মা ফাইছি নাই আইপিএফ বিজেপি এলাইন সঙ্গে তাম অ্যাচিভমেন্ট নি সঙ্গ রিয়াং 25,000 30,000 কাঞ্চনপুর নাইসিংপাড়া আশাপাড়াও 25 বছর 30 বছর কাতে हुए दिन काते तमाने जराव नों बियां कमाई दं आईपीएफ बीजेपी एलायंस संगे राज्य सरकार कैबिनेट सिद्धांत रखा और सिद्धांत भारत सरकार होम मिनिस्टर ने प्रस्ताव रखा जे बरकना तीव्रवन बरना पार्मानेंट सेटलमेंट खाइने अंगथं भारत सरकार होम मिनिस्टर गसे हुए त्रिपाठिक चुक्ति खाइका यदि मानिक सरकार जीएमपी सरकार टीवाईएफ सरकार टीएससी सरकार नारी समिति सरकार যদি 2018 যদি 23 তীব্র সরকার কে ফিলে ফাইকাই নট এ সিঙ্গেল ফ্যামিলি যিনি ও রিয়াং তাকু বুকু রকনা তীব্র 12টা সেটেলমেন্ট ক্লাইমে আখামং আবো সাবনে অবদান আইপিএফ বিজেপি এলায়েন্স ইয়াংকাই আবো ক্লাইমাং লাখাম আইপিএফ নি তাম অ্যাচিভমেন্ট নি সঙ্গ আগরতলানি এয়ারপোর্টে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকনি এয়ারপোর্ট সাবাসনা সাবনি জরাসনা कैबिनेट सभा सिद्धांत ना अब सब अब आगेनी डिमांड काय नों तामनि बागै कायसा मूर्ति फरजंता आसुग्रि माया याद पुनि बुंग महाराजा बीर बिक्रम किशोर नाम का 19 तारीख अगस्त सालचा सुती घोषणा खायका महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक ने और करबो हाथी होबो आंखना का थांनाय एडिसि इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन सिगांग कमिटमेंट नमानि दंखौ जे करबुगो महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिकने मूर्ति आचुग्रि नायनाय नरक प्रणव तीव्रने कप्लाय खाइदि 17 तारिख प्रणव तीव्र कप्लाय माने यागुलो 20 तारिखनो महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिकने मूर्ति करबु हातिबो चेंज जानाय आं निजिनि बाय थांबाय खाय आं आबो उद्योग नालाय महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिकने आसाइमानि सालनो 2017 खुमलुंग पालायनानै थांतानिव सुना बेंगाय लायो मनै लायो सुना लासिर लायो बियानि अंखलै फैलायका महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिकने आसाइमानि सालनो पालायनानै होनायनाय दाबो महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिकने सिमिया 184 जनानि लाइबुमा सरकार तिनी आसिकके सम्मान दिवै आईपीएफ बीजेपी सरकार फैयै तिनिव महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिकने मूर्ति सारा तीव्रवा कबांमा जागावा पिरजागै दंखा
All bumano, kifili tubunani bagaysi, chini boranganang sarensi det borma, bini netrit deklayoy, diujes ni samang tangmani bokso, diujes ni thuiriwoy, diujes ni langmariwoy, diujes ni andolan klayoy, এই এডিসি দুই থাইমানিনো जों তেইবাইশো ফুল ফ্লেজার সেপারেট স্টেট আলাদা রাজ্য খাইনে বাগৈছি দিনে এনসি দেববর্মানি নেতৃত্বে 2009 চেংলাই ফাইলে মানে 2021 ফাইনাই ডাক্কারি ফাইনাই নদীও খিকলাইনানি বাগৈ চাইতকলাইখা মিনিস্টার পাইটলাংখা এমএলএ পাইটলাংখা নেতারনো পাইটলাংখা সাওতা মহनै আইপিএতির গ্রৈখা সারা ত্রিপুরা রাজ্যও আইপিএতির সাপুটারা গ্রৈখা সারা ত্রিপুরা রাজ্যও তিনি আন্দোলন ও করব হাতিনি বিসিং দেখালাই আন্দোলনে বসকাঙ্গ ও হানো রমেশ মাই তাঙ্গি থাঙ্গ বসকাঙ্গি সালো আইপিএতি বুমাহাই ত্রিপুরা দফনা ফিও আবো এডিসিনি নির্বাচন আইপিএতিনে এমডিসি রাক থাংমানি ইয়াগুলো আবুনা খলাই ফুনুংনাই তাকক দেইবকক সং খলাই ফুনুংনাই ও জরাবো ফাইয়ই আইপিএতিনে সামং নাংজাগলাইখা আজরাবো ফাই আইপিএতিনে সামং নাংজাগলাইখা जों साकाता महनै जे समय इलेक्शन डिक्लेयर होंगो आफ्रोनि सिविल साका फाइदि साबनि हिम्मत दं जातिनि बागै अबहाय माइक नावैनाय चिरिंनानि नांगिया आगरतला आस्तबल मयदाना रिहन्नि आगरतला आस्तबल मयदाना रिहन्नि आइपिएफटिनि लिडारबो दंनाय त्रिपुरा मथानि लिडार मा दंनाय आइपिएफटिनि मिनिस्टार दंनाय त्रिपुरा मथानि एमपी त्रिपुरा मथानि मिनिस्टार त्रिपुरा मथानि एमएलए Jatana Manchaba Achurudi, Hadi Saburi Himoton, Public Buskango, Tati Tofani Bagai Jodi, Montili Siar Jodi Yakanani Nangunkai, IPTR Tongo, Montili Siar Jodi Yakanani Nangunkai, IPTR Tongo, Narago Haidi, IPTR Tongo, Narago Yakari Haidi. Number MP Siar Mayakan Lai, number Minister Siar Mayakan Lai, number Sorgani Manokon Lai, Jumbo Sorgani Nokon Lai. Haidi Saburi Himotan Agortala Astobal Moidana Rehondi. Kevin Patakre. Kevin Patakre. Abuni Bagay, Tako Bukura Mafara Belay. Costanango Belay Dukunango. Tabuk all election. Zankanaka, Rang Baglay to Layufu. Netaram Rang Baglayo, Poribar Tugay. 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, oh my God, paglay dongko. Sine Bishal Babu Bobo Saimanai. Rang Baglay Tong Layufu. Political party never rang by Bukumutum Nai. Sangbadi never rang by Bukumutum Nai. Political leader never rang by Bukumutum Nai. Public never Nogo Tang Tangai 15,000, 20,000 rangs are away Bukumutum Nai. All Zatini Bagi Shabakok Sanai. Kebayna kuno dino, rangbay mutubay maya takok tay bukong sang. Kebayna kuno dino rangbay, bukong mutubay maya. Oh hani hoy dino, asay fay pinay hay lahay hani. Bagay sirikong na bagay takok tay bukong sang. Tiniwo, sini bisas tonggo, ani bisas tonggo. Korbuk ni sini takuk tay bukuk so, tabuk ni sini, oh suborno suzuk, korbuk am cari takuk bukurok, CPM khainai rok, Congress khainai rok, others political party khainai rok, noroni jara supporter tongnai rok, am cari jara intellectual tongnai rok, sakri khainai rok, shromik rok, business khainai rok, farmer khainai rok, noroni thaniwa ani kobamam tongnai. एक बार निबागै आईपीएफटी 18 বছর এডিসিনতে আলাদা রাজ্য ত্রিপুরাল্যান্ড শান্তানিব যিনি এডিসিনতে আলাদা রাজ্য শান্তানিব এডিসিনি ইলেকশন 30 পর্যন্ত নট এ সিঙ্গেল এমডিসি কাউন্সিলর রহর মায়াকো নরকনি থানিব আং কবমং তংনাই বিজেপি নরক স্কোব্রিখা CPM na Skobrika, Congress na Skobrika, Tripura Moto na Skobrika, ek bar ni bagay narok, sini MDC na narok, Councilor Rohor mani loge no,
MDCनि support nabai smai tangmani loge loge no narakni pavitra boot narne mulyaban boot IPF tini dabarak symbol mani no nali kathar boot no kono dina gumoti nodi o kosam nani rigla sahe suklacharan noateni dehor sahe prem kumar yani dehor sahe sapon debarmani dehor sahe pranab tiprani dehor হাজার টুকরা হয়ে থাকমানে ইয়াগুলো ফোনা নরনে মূল্যবান ভোট না কোনোদিন গুমটি নদী ও কসামনানি রিগলা তাকো কেইব কোকসং কোনোদিন কসামনানি রিগলা जों अहान रमै नरने थानिबासम कमिटमेन्ट रिबु जे दिनसिले एमडीसी काउन्सिल थांगे स्माइ थांमानि लगे लगे न उइदिं सेकेन्डनि बिसिंगनो एमडीसी नि पेट बाय ডিউ লেটার খাইয়ে প্রধানমন্ত্রীর চিঠি রহনায় একটানো ইস্যু একটানো ভিশন একটানো পয়েন্ট একটানো দাবি আবংকা जों ডিউজেসনি আন্দোলন খাই এডিসি গঠন খাই মানে 184 জনানি রাজানি বংশরক এই আন্দোলন খাই মালিয়া जों লেমপ্রাখা जों লেংসকা जों অরই পরয়ং সকা অদফরা কুমাসকা ভারত সরকার শূন্য আলাদা রাজ্যতি প্লান খাই রেসিরে নেই নাই চিনে এমডি ডিউ লেটার বাই খাইয়ে जों প্রধানমন্ত্রীর চিঠি রহনায় তাকো দেব কোকসো নরনে আশীর্বাদ নাঙ্গো নরনে চুবামং নাঙ্গো একবার নিবা গইছে নরনা जों बार-बार उसको सान पाइगला जों नरने थानिबो बार-बार जों उसको सान पाइगला একবার নিবা গই নরনে थानिबो असहयोगिता सानो एडिसी इलेक्शन पाइमानि लगे लगे नो आइपेतिनि तेइबो आन्दोलन कतरं नाय नरक जत तियार तंगदि आइपेतिनि एडिसी इलेक्शन पाइ थांगै तेइबो आन्दोलन कतरं नाय ताको तेइबो कोसं केइबो न त्रिपुरा राज्यबो शान्ति खायै राजनीति खायनानि रुलियाताय জাতি ভাই যদি কেউ যদি থুঙ্গই দङ हुनकाय জাতিनि थानिबो आबनि जवाब आगामी दिन मारिनाय ताको दैबो कोसं अमसुना आंदोलन थानिबो ककसरैन जेहेतु जरा लाइखा नरक जरा फाइनाइ र हाजाल साम्पाने हयते फाइनाइ र केबो बाय ता वालाइदि केबो बाय ता बुलाइदि